हेलो फ्रेंड्स नमस्कार এখন বলি মহিলার প্লিজ 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 সতর্ক করিবা আমি ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦୟାକରି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସତର୍କ କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ବଜାର ଆସିଥିଲି ଦେଖ କମିକଣ୍ଡ ଟିକେ ରହିଯିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି ଭାଇମାନେ प्लीज 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 टिके मो चैनल को दयाकरी लाइक गोटे करेंगे शेयर गोटे करेंगे सब्सक्राइब करेंगे प्लीज आम घर बहुत दूर रास्ता बजार 4 किलोमीटर हम जाऊँगी सुविधा होगा आसिले आउ गोटे जगह जी नदी आई देखो आम नदी पानी केते अच्छी देख टे पुल पड़ो तल एरिया पानी सब बुड़ी जाऊँगी